wong lanang Bu bakal nyewot bijaksana ya Bu, wong lanang iya bakal nyewot bijaksana. Nunggu ya. Kang Jaki aja ngalem dewek baik maling-maling sampean wong lanang ngeloni wong lanang beli bunyatan iya serok senyewot-nyewot wong lanang ning wong wadon beli wani bu nyewot di rabine ning arepane uang mikiri apa pada baik karo mateni harga diri dewek ke bijaksana ndi kok bakal ngentini sepi bakawi sepi wong wadon digeret ning jero ngamer bae tua-tua gede tua-tua ngamer bae wis sepi digeret ning jero umah kok ngamer bae digeret ning jero umah kira nak wis sepi wong lanang garepan nyewoti wong aduh mikir apa wong lanang mah ya Allah melas temen masa kita garepan nyewoti wong wadon melas wong wadon digawe sing tulang rusuk ke wong lanang tulang rusuk gampang bengkok disewoti gampang ngenes wong lanang disida nyewot dipendem nafsu beli metu Bu akhirnya apa setuk mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratil muhtaramin para alim ulama, para kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua, orang tua kita semua, pengasuh Majelis Ta'lim Hidayatul Rahman Kiai Ahmad Husni beserta istri, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diberkahkan umurnya, dan mudah-mudahan insya Allah di akhir hayatnya husnul khatimah, amin. Guru kita semua, Ustazah Umiati, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, berkah manfaat maslahatunya akhirat. Sesepuh desa Sumberjaya dusun Sumber Mulia dusun Cinini, saya hormati Bapak Uwu Taryono, sarjana ekonomi atau yang mewakilinya, sesepuh Kang Ustadz Sarna, Kang Ustadz Kasdalim, Kang Ustadz Abdul Qahar, Kang Ustadz Burhanuddin, Kang Ustadz Calam, Kang Ustadz Herianto, Kang Ustadz Harun, Dede Kula, Kang Ustadz Imam Syafi'i, MPD, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Semuanya yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, para kiai, para bunyai, asatid wal asatidzah, maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua yang depan. Ibu Haja Mumun yang saya hormati, tidak ketinggalan pula yang saya hormati tukang sound system Kang, bokatan orang dihormati, bokatan dicabut kabelnya, santriwan santriwati sing duwe anak perawan mudu hati-hati, sebab sekin zaman reformasi aja sampai weteng blending ora duwe. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Bapak Ibu kula panjenengan sami saged hadir silaturahim bermuwajahah dalam rangka haflah akhirus sana khatmil Quran dan juz amma santri Majelis Ta'lim Hidayatul Rahman dusun Cinini, Desa Sumber Mulia, Hargelis, dengan tema membentuk generasi Qur'ani dan berakhlakul karimah. Langkah tanggale, langkah bulane, langkah tahune ketenger ngirit supaya tahun maning bisa dinggo. Mudah-mudahan insyaallah kumpule kula panjenengan sami Bapak Ibu angsal barokah maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Shallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Pangapura sing kata Bapak Ibu kula sering ngomong bokatan ketemu karo kula ning endi bae tempate Bu papunten, kula sering gembar-gembor ning panggung ora usah ngundang kula ustad,
ora usah ngundang kula kiai, ora usah ngundang kula haji. Alhamdulillah kula sampun laksanakan ibadah haji tahun 2025 tapi boten usah apa maning punten Pak Bu, kula sengit bakal diundang bapak, umure kula masih enom Bu, umure kula masih 29 tahun, kula lahiran 96 ya Bu ya. Kula duduk ustad, duduk kiai, kula masih fakir segala-galanya Bapak Ibu. Karena apa? Sing arane kiai iku kanggone tasbih, bakal ngaji kudu bentas kabeh. Kiai Husni pantes yang kiai karena alim luar biasa Bapak Ibu. Sing arane kiai iku kanggone jubah bloli ujub bloli gabah. Sing arane kiai iku kanggone sorban kudu bisa ngasoraken aban-aban. Barang punten sing digawa kula biasanya selendang kanggo ngelap keringet Bapak Ibu. Apa selendang sesore santri masih sering begadang. Terus punten ora usah ngundang kula ustad, kiai, haji, bapak, ngundangnya siapa cukup Kang Jaki mawon. Pokat anak rangda, anak perawan, aa Jaki beli papa. Anak beli rangdane. Anak beli rangdane. Mong tua-tua. Tahadus binikmah Bapak Ibu ngangge motivasi pecile panjenengan santriwan santriwati Hidayatur Rahman. Tahadus binikmah 2014 12 tahun yang dulu saya pernah mengikuti audisi aksi Indosiar golongan yang mumpuni, yang beda nasib mumpuni mah menang kula makalah. 2022 kemarin alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil yang sekarang sedang viral dengan aura kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, di gedung sate saya dinobatkan sebagai juara 1 pemuda pelopor bidang agama, sosial dan budaya. Februari 2026 kemarin alhamdulillah saya juga mendapatkan 15 besar 3 besar nominasi. Saya dinobatkan sebagai dai muda berprestasi Republik Indonesia. Dan kemarin alhamdulillah Kiai, saya juga dapat nominasi kembali dari Kemenpora Republik Indonesia. Saya nobatkan sebagai dai muda internasional di Korea Selatan, Hong Kong dan Malaysia. Dongakna kula Bapak Ibu, mudah-mudahan istiqomah ya Bu ya. Niki kula ngomong kayak kan yang duduk sombong dudu ria Pak, bukan ge motivasi pecile panjenengan. Santriwan santriwati Hidayatur Rahman, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu mangga biasa sedereng tak lanjutaken ceramane kula suwun bareng-bareng karo wong dusun Cinini sholawatan sareng kula ya Bu ya purun boten sholawatan kin Bapak Ibu. Alhamdulillah kula sampun ngamalaken istiqomah-kaken padu sedina ping siji bae ijazah saking gurune kula. Insyaallah ketika dibaca rezekine panjenengan beli bakalan putus, rezekine panjenengan beli bakalan pegot. Tahadus binikmah Kiai tahun niki kula jadwal pengawasan kula sampai 620 panggungan Pak Bu. Alhamdulillah lamun sepanggungan 5 juta pirang miliar Bu. Terus mangga Bapak Ibu sok sing duwe HP bisa direkam di video terus diabalaken di umaya Bu ya. Sok sholawatane kula dikit, apa Ibu Bapak dikit, bareng-bareng. Kula krihin ya. Allah ala Nabi Muhammad, rongokna kula dikit terus Ibu Bapak. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Wong lanang meneng, ibu-ibu dikit. 1, 2, 3. Bisa beli mak? Ora bisa. Ora bisa.
Coba lanjutakan kin bisa beli. Cinta kakang ning senok ibarat teka pinter beli kah ngeblur ning sejene fokusnya mengsenok pret ngaplang apel kabeh kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Mangga bareng-bareng sholawat nuhyan iki alhamdulillah wonten Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, Ibnu, IPPNU, Banum NU yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia saya hormati, mudah-mudahan sehat selalu amin ya rabbal alamin. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Bapak Ibu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa aku meminta nasihat jikalau engkau telah tiada ya Rasul? Akhirnya Bapak Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, wahai sahabatku, sesungguhnya aku meninggalkan dua nasihat. Pira Bu? Yang pertama, jare Kanjeng Nabi ngomongin sahabat nasihat yang berbicara. Yang kedua yaitu nasihat yang diam. Akhirnya Bapak Ibu sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, nasihat yang berbicara itu apa? Nasihat yang diam itu apa? Nabi Muhammad menjawabnya, wahai sahabatku, nasihat yang berbicara adalah nasihat Al-Quran. Nasihat yang diam adalah nasihat kematian. Kafa bil mauti wa'idah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ampan punten Bapak Ibu, kula sering ngomong ning apa panggung-panggung pengajian akhirus sana khotmil Quran Bapak Ibu, ajak warisakan anaknya panjenengan harta benda, ajak warisakan anaknya panjenengan jabatan. Karena apa? Jabatan harta benda tidak akan kekal selamanya, semuanya mutlak milik Allah. Tapi apa Bu? Yang pertama, wariskan anak-anak kita Al-Quran. Kepreben carane sampeyan sebagai wong tua dua ini prinsip ngomong ning anak nang nok sira kita apa tak lahirakeun ning emak, tak gedekakeun ning emak. Kepreben carane sira li urip ning dunya bisa baca Al-Qur'an, syukur-syukur hafal Al-Qur'an Bapak Ibu. Ketika sira hafal Al-Qur'an walaupun punten sira ora duwe apa-apa, tapi punten hakikate emak karo bapak wis sukses didik sira. Tapi punten nang nok, ketika sira walaupun sira sugih mergigi duweni jabatan, tapi punten sira beli bisa baca Al-Qur'an, berarti emak karo bapak durung sukses didik sira. Karena apa Bu punten? Harapan orang tua terhadap anak-anaknya ketika nanti orang tua meninggal dunia, ketika nanti orang tua Bapak Ibu di akhir hayatnya sakaratul maut, yang diharapkan orang tua bukan jabatan, bukan harta benda, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Solusine titipaken anaknya sampean Bapak Ibu ning majlis taklim hidayatur rahmah. Ya Allah, Kiai Husni luar biasa. Sudurungku apa kula teka jam sanga, maukah anaknya sampeyan Bu anak sing bisa ngaji luar biasa. Ya Allah, mikirnya kula Bapak Ibu anaknya baik pinter kaya kanan. Apa maning embok bapaknya boro-boro. Tapi Bapak Ibu yang sangat disayangkan wong tua zaman sekin serap, ketika anaknya sampeyan ora sekolah SD, ora sekolah formal, ora sekolah SMP, ora sekolah SMA, wong tua nyewote luar biasa, naudzubillah Bapak Ibu. Tapi sok ketika anak beli madrasah, ketika anak di TPQ, ketika anak beli musola, masjid, wong tua pada ora iya ora pelanga, kelantang, jentral, kecut, nang buru teli. Sok Kiai Husni luar biasa. Ketika anak pengen kuliah, wong tua sampai tangan gade sawah luar biasa. Kepreben caranya anaknya sukses dunia Bapak Ibu. Tapi sok ketika anak mau ke padu khotmil Quran 200.000 gelendeng enggal tahun Bapak Ibu. Padahal apa? Wis jelas Bapak Ibu ning kitab ala-ala syarat supaya ilmu mancing, syarat supaya ilmunya sampean anaknya manfaat. Salah sijina apa? Kudu anak biayai 200.000 gelendeng beli mari-mari. Padahal apa Kiai pangapurane anak memajlis beli pernah dititipakan teka dewek balik dewek wong tua boro-boro teka, kadang kala teka baka anaknya sendali hilang. Kamu tahu aja kepreben sendal kita hilang, padahal apa beli pernah dititipakan ini Bapak Ibu. Awas Bapak Ibu pangapurane supaya ilmunya manfaat teka Bapak Ibu sampeyan didaftarakan sing bener.
ketika khotmil Quran, ketika pragat, mangga supaya apa tujuannya? Supaya anaknya sampeyan ilmu neman manfaat. Ampun punten sing akeh-akeh kiai tajuk li Bapak Ibu pada gering-gering pantesan dengan Bu. Karena apa? Kebeksengoran. Kula sering ngomong, kiai ku ana telu, anak kiai tandur, anak kiai mabur, anak kiai sembur. Kiai tandur apa? Kiai tandur Bu ning musola, ning masjid, ning madrasah kun arane kiai tandur. Lagi apa? Lagi nandur ganjaran. Boro-boro dipai kopi, dipai apa boro-boro dipai gula. Ana maning kiai sembur. Kiai sembur siapa? Kiai sing tukang nyemburi rangda kakang. Kalau telu apa? Anak kiai mabur sing tukang mabur-mabur bae Bapak Ibu. Tapi punten luar biasa dongakna Kiai Husni sekeluarga para kiai asatid ala sidah sing apa sing ngajar ning Majelis Taklim Hidayatur Rahman. Mudah-mudahan insyaallah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar rezekine, berkah, manfaat, maslahat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Prinsipnya keprepen carane anaknya sampeyan bisa baca Al-Qur'an. Angger bae Bu 200.000 tapi apa? Maukah patungan 200.000? Kanggo apa Bu? Kanggo uripe apa? Kanggo tabungannya sampeyan ning dunya karo ning akhirat. Mending bae anaknya bisa baca Al-Qur'an. Bener beli Bu? Wong tua mati malam Jumat tekan ning omah. Delengna anak pertama wong tua sing kuburan malam Jumat tekan ning omah. Ning lawang delengna anak pertama anak bengene ngaji ning Majelis Taklim Hidayatur Rahman. Anak pertama lagi baca Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Lamun dibaca bisa benjam-benjam rolas konene. Delengna anak keloro malam Jumat ya Allah wong tua tekaning umah sing kuburan marani ning umah. Anak bengen ngaji ning Majelis Taklim Hidayatur Rahman. Delengna anak keloro lagi apa? Lagi tahlilan, lagi wiridan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Delengna anak ketelu malam Jumat tekaning umah lagi marhabanan, lagi sholawat. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam, ya Habib salam. Allahu Allah salawatullah alaika. Malam Jumat sing kuburan wong tua marani ning omah. Delengna anak pertama telu-telune anak pertama lagi baca Yasin, anak keloro lagi tahlilan, lagi wiridan, anak ketelu lagi sholawatan marhabanan. Kula pengen takon karo sampeyan Bu sebagai wong tua, sampeyan seneng tabli anak putu lagi pada dedonga. Wong tua seneng, wong tua bangga. Ya Allah, jari wong tua ngomong alhamdulillah ya Allah anak putune kita malam Jumat pada dongakna kita maling-maling anak lagi cilik ngajine ning Majelis Taklim Hidayatur Rahman. Jare wong tua ngomong alhamdulillah ya Allah karang kurunge kita bisa kanggo nglakoni kebagusan kebaikan. Wong tua nangis tapi apa nangisnya nangis bahagia. Tapi coba ya Allah Kiai Husni bayangaken lamun ning cini ni laka Majelis Taklim Hidayatur Rahman Bapak Ibu, anaknya sampeyan boro-boro pada ngaji, pada dolanan baik. Ngomong apa? Ngaji beli kiyeng, sembayang beli kiyeng, alasane ndak sepuyeng. Anak lah kasing bisa ngaji, wong tua mati. Ya Allah luar biasa. Malam Jumat wong tua tekaning umah nyeselen na'udzubillah Bapak Ibu. Wong tua getun pisan ya Allah nangcung
siraku tegel temen malam Jumat boro-boro pada doak na emak malah sirak lagi pada lakoni maksiat. Wong tua nangis bapak ibu sampai wong tua ngomong karo nyupatani, ya Allah Gusti ora ridho ora ikhlas karang kurunge kita kanggo nglakoni maksiat. Wong tua nangis tapi apa nangisnya nangis kece kayak kenyan bakat ceramah durung mangan kikang sapi cirit-cirit bae di kamu kata kula jam sanga bokatan kita manjing umaku Kiai Pangapura bokat dipai mangan dikit tiga bu dijak ngobrol bae dipai banyu putih sampai pating blarat nih ngono bu ning arep dipai banyu putih maning keploko kopi ngomong kita bu ning arep banyu putih maning sedurung hati kulak ya Allah acara gede kayak kan Kiai Husni beli kuat tuku banyu butek ta tapi boten bukulah husnudon nang apa baka acara pengajian Ustadz Kiai pada dipai banyu putih ngerti karena mikirakan tenggorokan bu karena apa air putih air murah Kang Jaki jirewel temen Pangapura nih bu kula dulu rewel Pangapura Kiai Husni kula ceramah bu sangat umur 4 tahun 5 tahun bapak ibu bapak kula sedung tinggal pernah ngomong nang Jaki bokatan sira gede masih isi kumada di mubalik punten bakat ceramah aja pernah rewel bakat ceramah aja pernah repotakan panitia apa maning punten sira ceramah sampai takang masang tarif ngarepakan amprop ngarepakan duit ngarepakan bisyarah karena apa ketika anak mubalik ceramah ngarepakan amplop hukumnya dosa sing lebih dosa maning Kiai Husni ngundang ustad ceramah beli ngupai amplop maning punten Kiai mesti transfer Kiai lunas Kiai dadi ado-ado kula sing omah marani mangcingini tujuane siji luru amal amplop maning benak temen cawong cinini durung-durung ngatani sudon ning kita li yang kani rai amplopan kita li bu kita si punten prinsipnya Kang Syafi'i dipaya alhamdulillah ora dipaya jaluk dadi ado-ado kula sing omah bu marani mangcinini tujuane siji luru donga duit man sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad mending bae bu anak bisa baca Al-Quran ya Allah anak siiran bengan kabu malam Jumat roh iku ning pinggir benak temen si lawang ora Kang Sapi ngilak bakat nyanyi lah kapak kong nyanyi tepak beje lawang bu bakal nyanyi ku cengkok sing enak nada tinggi nada rendahnya harus benar supaya apa supaya ibu dari artis terkenal kayak apa kayak April bisa nih menang bu juara telu karena apa suaranya enak cengkoknya enak bu punten wong sini nih April ku asli juara siji bisa nih kalah karo Tasya asli juara papat bisa nih kalah April nah apa karo The Boss karo Du Sultan iya long TV beda ya sampai nyanyi klepak be lawang orang kena aja ngelatek be sangat kah kita dikit sing ngelatek be tak sawat karo kelapa malam Jumat roh iku ning pinggir lawang enak mah lawang nyun dipun disukani kalimat Quran anak putune ora bisa pada ngaji balik ning kubur bari nangis brebes losari balik ning kubur bari nangis brebes mili mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu anaknya kula panjenengan sami dadosaken anak kang soleh Al-Quran bisa ngupai mahkota ning swargane Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal ampan mending Bapak Ibu anaknya bisa ngaji bila perlu pragat ning hidayatur rahman Bapak Ibu anak dipondokaken wong tua ibu anak bahasa cukup raup ning wong tua bagian wong tua beli bisa baca Al-Quran sing penting anak bisa baca Al-Quran supaya apa bisa nyafaati kok ning akhirat anak ning pondok liburan anak suara adan sing biasanya adan siapa ning kene wong tuane apa Pamulyadi dongokna Pamulyadi adan dongokna ya hayya 'alas shalah adannya siapa Jaki
enak temen ada ngotot-ngotot dengan Mulyadi sih. Akhirnya apa bu, anak lagi ning umah bu lagi liburan, jare wong tua yang ngomong bapak nek nangcung ika ana suara adan yu ora usah mengmusola maning, ora usah meng masjid maning, bapak pengen berjamaah karo sira ning umah. Akhirnya apa bu, anak nurut bu, anak wudu, bapak ning wudu, peragat wudu, dorong-dorongan dari imam, jare bapak nek nangcung serok sira apa sira dari imam, wis bapak mah seneng sira bisa ngaji mangga sira sing dadi. Jari anaknya bung ngerti tata krama pangapura pak, walaupun bapak kita bisa ngaji, kita ki mondok yang punten kita ki sifatnya anak pak. Bapak wong tua budak di bapak karo anak ibu rebutan dadi makmum, bapak karo anak rebutan dadi imam. Terserah cangkem-cangkemnya kita musola buat akhirnya apa bu, bapaknya ngalai ya wisung ora apa-apa bapak sing dadi imam, tapi punten anak syaratnya siji, baka bapak salah diuruki. Apa sih? Baka bapak salah dibeneri. Biasanya bu, baka imam salah makmum ningguri bener ya bu ya. Sembayang Allahu Akbar rongok naki imam Mekah kang delay anu delay kan bukan imam Mekah kira bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Imam Mekah konon ana maning Imam Madinah Bapak Ibu. Alhamdulillah tahadus bina makiai kula bolak-balik Mekah Madinah niku 10 kali. Sekali kula laksanakan ibadah haji, 9 kali kula laksanakan ibadah umroh. Insyaallah Bapak Ibu bulan Juli kula garepan umroh Mali gawa jamaah sekitar 40 bareng niku jamaah kula sekalian karo Kiai Baridin Muda niku Kiai Kabul Fadli angkat sareng kula Bapak Ibu doa mudah-mudahan insyaallah selamat mangkat sampai sahabat amin ya Bu ya. Imam Madinah biasanya Syekh Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bareng bu, bapaknya lu, bapak sing dadi imam, anaknya dadi makmum. Bapaknya lu mung apal-apalnya surat Al-Qadar. Apal Qadarku? Inna anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sing bener lailatul bu. Bareng bapaknya lailatul qadr. Anaknya kelingan baka bapak salah diuruki. Akhirnya anaknya nyunggulin nyetuk til. Jare bapaknya ini sih anaknya yang kejo ngomong til gini. Kayak mata til kitil maning gini. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Anaknya ningguri nyetuk maning tul. Mau kajetil jikin kijetul. Kayak matil tul-til gini. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Anaknya ningguri nyetuk maning tul. Jadi sembahyang kiburi butil karo tul bae dikabu. Mending bae anaknya bisa ngaloki bapaknya sholat apa maning punten. Sholat adalah ibadah pertama yang paling utama nanti akan dihisabu. Akhirnya apa bapaknya ganti surat apa? Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka imam salah anda biasanya ngali surat tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala apa jangan wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala pas sama beri perkara temen gini wala saking mengkole wala dhalin jari anaknya idiki bapak amin maning ganti surat pusing paling pendek surat apa Al-Kautsar Bismillahirrahmanirrahim Al-Kautsar telung ayat ya Bu ya Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna apa aja inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar kabaran Bu rabine kita semajengan gawa panci keplorak lumbrang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jari anaknya Pak Haji siapa sing mati jepat mending baik Bapak Ibu anak bisa baca Al-Quran hafal Al-Quran walaupun hanya juz 30 Bapak Ibu paling tidak mau ke dalam hal sholat bisa nguruki bapaknya apa maning punten sholat adalah ibadah yang pertama nanti akan dihisab yaumil qiyamah nanti ampan punten surat wariskan anak-anak kita yang pertama apa Al-Qur'an solusine titipaken anaknya sampean kabeh ning endi ning majlis taklim ning majlis Quran hidayatur Rahman kan jaki pengen takon karo wong cinini Bu sampeyan duwe anak loro anak pertama wadon penyanyi organ sedina wong tua dipai 500.000 seneng tabeli rai duitan dikaki sedina wong tua 500.000 banggane luar biasa Bapak Ibu rong dina pira sejuta telung dina 1,5 juta patang dina ngitungi duit siapa sedina wong tua dipai 500.000 banggane wong tua luar biasa tapi punten orang tua tidak memikirkan apa profesi anaknya nok sirali sedina ngupai 500.000 sirah kerjanya apa pangapurane Pak Bu kulaki dudum loli anaknya sampean dari penyanyi organ artis terkenal ora apa-apa sok dari penyanyi organ dari artis terkenal asalkan maukah aurate ditutup kun maya Allah puton pupune katon delton udele katon lekton keleke katon suton cas blang nih mau orang tua tidak memikirkan apa profesi anaknya padahal anak Bu ning almanar apa nasdariah zaman sekarang banyak wanita menghias diri bagai telanjang tapi nek lambian tapi nek kayong udaan mau kabu ya Allah wong wis tua anake klambine anake dienggo dengan senang hati pamerkan badan katanya itu sudah biasa katanya itu sudah biasa wong tua ora ya orang Bu sing penting sedina oli 500 barang anak keloro lanang lagi cilik yang ngaji ning Hidayatul Rahman akhirnya apa metu SD anak dipondokaken sampai tekang SMA sampai tekang 9 tahun mondok Bapak Ibu wis Bapak Ibu pokoknya wis mondok 9 tahun lagi cilik dititipaken ning Kyai Husni gede 9 tahun mondok anak balik tadi Ustadz Kiai maning-maning tahlilan gawa berkat manakiban gawa berkat istighosaan gawa berkat kayak Kyai Husni wong tua ngomong Bu apa jari wong tua nang cung siraku bisanya kayak konon bae ta ika urubli kakang ngira sedina ngupai 500.000 barang sirah wong tua galdina pujare dempaki berkat bae ngising sampai metune sambal goreng kabeh anak beli wong tua ning kene kayak konon akhirnya Bu anak ngambek Bu ya Allah emak tegel temenan padahal mak kita ki dikongkon mondok ki dikongkon emak karo bapak tapi nah ngapa sekin malah emak persepsinya kayak konon mak
Akhirnya bu anak minder bulu nggak meng Jakarta, ngerantau ning Jakarta, pengen bukti kaken ning wong tua. Bu ajak main-main karo santri, ajak nyepelekakan santri. Santri juga bisa memberikan materi yang penuh untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya. Buktinya apa? Pernah jadi presiden Republik Indonesia dari kalangan siapa? Dari kalangan santri siapa? Gus Dur. Wakil presiden santri siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Luar biasa. Menteri-menteri banyak Bapak Ibu orang santri. Akhirnya apa bu? Nasib beli weruh. Bu, nasib beli weruh. Ning Jakarta anak ngerantau Kiai Husni jadi imam masjid besar, digaji sebulan pira 35 juta, rongulan 70, telungulan di desa apa? Nyelatek merah bini siapa kan? Akhirnya bu oli rongulan bu 35 juta ki bu ditransfer wong tua nih 20 juta dewek kecuk 15 juta bu oli rongulan 40 juta lagi seneng-senengnya wong tua oli jeripayane bocah santri anak bapak ibu oli rongulan diteleponing tanggane. Assalamualaikum nang cong sira jagian balik ke anak apa yuk iki jagian emboke sira lagi sakaratul maut iki jagian emboke sira lagi najah balika pokatan wong tua sira mati sira beli weruh matine. Akhirnya bu anak ning Jakarta beli mikiri repot beli mikiri sibuk karena apa bu dewek duit landasan agama mikirnya bocah apa bagian wong tua nih kita sengit ning kita karena apa sebenci-bencinya orang tua terhadap anaknya moal tegel bu tapi sok anak bakal sengit nih wong tua tegelik luar biasa mikirnya bocah apa bagian wong tua nih kita sengit yang punten kita li bisa gede kayak kenan karena siapa berkat wong tua nih kita dilahirakan di wong tua nih kita bocah mikirnya apa maning mikirnya bocah apa 10 anak beli bakalan bisa ngopeni wong tua siji tapi wong tua siji bisa ngopeni anak 10 ya bu ya wong tua bakal seneng pas rayaan 10 anak kumpul KB anak pertama 2 juta anak 2 juta 10 anak pira 20 juta wong tua kubu nangis bu seneng nangis apa jadi wong tua ya Allah Gusti nah apa anak kita beli seket baik Gusti lamun seket ke 1 juta akhirnya anak balik bu anak balik teleng nabu ning arep umah akeh dirubung-rubung wong tua ning tangga batu ngucapaken kalimat Allah lagi apa bu kun lagi asmak anak balik bu durung anak bendera kuning jari anak ya Allah Gusti aja nyabutnya wong tua kula dikit Gusti kula durung bahagia kaken sekuku cilik durung bisa bahagiakan wong tua nih kula Gusti bu anak nangis bu kok dikit bu Kiai Husni Kang Sapi punten kula ku keder ya nang apa wong lanang titinana bu bakal nangis nutupi mata bu sapa bae lanange ki bapak-bapak Kiai Husni gede dhuwur jeger kayak konon bu ganteng nangis bu nang rabine nutupi mata bu sapa bae lanange seret kadang kula mikir bakal balik ceramah ka buni mobil Kang Sapi nang apa wong lanang bakal nangis nutupi mata gitu nana kula mikir oh iya karena dosa terbesar laki-laki anane ning bener beli kula ning dhuwur panggung bu lagi larak lirik andi sing rada bening ora urun ning arepe tua-tua kabeh dodoke metak ya ada kula kuya apa Kiai Husni bakal pengajian ku coba sing arep rada apa ning arep rada enom sing tua-tua ki ning gudeg wong lanang nangis nutupi mata wong wadon nangis nutupi kuping siapa kuping kuping mau wong wadon nangis nutupi cang titinana siapa bae wadone wadon cinini bakal nangis nutupi cangkem sok
Kula kader Kiai Husni nangapa wong wadon cinini sapa be wadone bakal nangis nutupi cangkem lah nyelatek baik ini dikaki mikirnya kula bakal balik selama oh iya karena dosa terbesar perempuan ana nening cangkem wong lanang ngomong siji jawab pira 44 srok Kiai Husni ning cinini sing akhirang data duda rangda nah ngapa sing akhirang dak lanangnya pada mending mati nah ngapa wong lanang cinini gelis mati nih karena sewotane wong waduh wong lanang pada gelis mati bocah yatim buta konana bu siapa sih sing mati nang bapane ampan punten mengikin kula pesen ning wong wadon cinini aja nyentak-nyentak bae wong lanang melas uripe pujare digentak-gentak bae nah ngapa sih Kang Jaki lagi cilik digentak-gentak bae ning wong tuane kon sekolah kon ngaji wis sekolah digentak-gentak bae ning gurune kerja digentak-gentak bae ning majikane tekang kawin digentak-gentak bae ning rabine pantesan wong lanang pada pengung nang uripe digentak-gentak bae iya busok wong wadon bakal nyewoti wong lanang beli mikiraken akeh wong bu ning arepane Kiai Husni coba nyewoti rabine ning arepane apa nyewoti lakine ning arepane wong kok mikire wong wadon apa kayak konon tak wajari bu nang apa wong wadon kayak konon wong wadon bakal nyewot sing penting wis diluapaken atine plong ya ngora bae di olu di kamar tapi sok wong lanang ki wong lanang bakal nyewot bu wong lanang bakal nyewot bijaksana itu nana sok wong lanang bu bakal nyewot bijaksana wong lanang bu bakal nyewot bijaksana ya bu wong lanang iya bakal nyewot bijaksana nunggu ya Kang Jaki aja ngalem dewek baik maling-maling sampean wong lanang ngeloni wong lanang beli bu nyatane iya srok senyewot-nyewote wong lanang ning wong wadon beli wani bu nyewoti rabine ning arepane wong mikire apa pada baik karo mateni harga diri dewek bijaksana ndi kok bakal ngentini sepi bakal wis sepi wong wadon digeret ning jero ngamer bae tua-tua gede tua-tua ngamer bae wis sepi digeret ning jero umah kok amer bae digeret ning jero umah ke rokna wis sepi wong lanang garepan nyewoti wong wadon mikir apa wong lanang mah ya Allah melas temen masa kita garepan nyewoti wong wadon melas wong wadon digawe sing tulang rusuk ke wong lanang tulang rusuk gampang bengkok disewoti gampang ngenes wong lanang bisida nyewot dipendem nafsu beli metu bu akhirnya apa setuk mati aman punten kula pesen ning wong lanang mengikian pak dong apa jagalah istri jangan kau tangisi tangisan istri tangisan bidadari pret bidadari ngecomberan gantian bo jagalah suami jangan kau marahi ridho suami ridhonya ilahi terus apa mau pret kamu doakan suami supaya naik haji amin nganteng laki haji menang bae doakan suami supaya naik haji ikhlaskan suami supaya nikah lagi lamun ana wong lanang cini ni rabine papat arane Spiderman lamun wong lanang cini ni rabine telu arane Powerman lamun wong lanang cini ni lanange loro apa rabine loro arane Gentleman lamun wong lanang cini ni rabine siji arane cemen Kiai Husni rabine siji berarti siji maning Kiai gentle lamun rabine siji arane ustad lamun rabine loro arane kiai lamun rabine telu arane syekh coba setan kamaning saya puji kok lamun rabine papat arane kanjeng doso nabi sapana lamun rabine wolu arane eyang subur pinter
Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa bu? Anak balik gelang wong tua lagi sakaratul maut, mak meneng mak met banyu wudu langsung met Al-Quran. Anak ngaji bunyi arapane wong tua sing lagi sakaratul maut bengine ngaji ning majlis ta'lim hidayatur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak karo brebelan wong tua cekak cekik Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wong tua brebelan banyu matah nek kalau dulu anak lagi ngaji ala siratim mustaqim. Jare anak jare wong tua ngomong pangapura emaya cung ya bengen emas sering banding-bandingaken sirah karo kakang ira anggere masira ning akhir hayate emas sing bisa ngupai free lantunan ayat suci Al-Qur'an. Karena anak bengen ngaji ning majlis taklim hidayatur rahman. Sing dadi bu pertanyaane kula wong tua nangis bahagia. Sing dadi pertanyaan kula anak wadon sing dibangga-banggakan sedina ngupai 500.000 wong tua lagi sakaratul maut lagi ning endi? Lagi manggung ning endi? Ning Wanakaya. Ditelepon, "Assalamualaikum nok." "Salam, apa aja yuk?" "Ki jagen bokasi lagi najang, koyu tanggung selagu maning je yuk." Selagu maning bu, wong tua lagi sekarat begitu teka boro-boro met wudu. Malah apa ma meneng mak aja cekak-cekik bae mak. Kakang Adi aja pada nangis menengah KB. Saya persembahkan satu buah lagu untuk emak. Monada. Wong tua lagi cekak-cekik gulang nyanyi. Kirim salam sing kadoan kanggo emak koning kuburan. Wong tua nangis tapi apa? Nangis kecewa. Ya perasaan nyanyi cepet mau lah sabar apa ya. Siji warisakan anaknya sampean apa aja? Loro. Telu. Pujara kono bisa suruh beli awis. Sing penting kita membalik kawa ampuna. Siji warisakan anaknya panjenengan Al-Qur'an. Solusine titipaken anaknya panjenengan ning Kiai Khus ning majlis taklim hidayatur. Loro warisaken ilmu apa bu? Ilmu agama atau ilmu umum, ngaji nih jalan, sekolah umumnya jalan, insya Allah bahagia dunia akhirat bu, amin. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, lamun sampeyan pengen uripe bahagia ning dunya kudu karo wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, akhirat pengen bahagia kudu karo Wong sembayang anak ilmune beli bo anak aja sampai kayak bature kula bocah papat daul tobat bocah enom kang sapi barang bocah nih mau sedurung tobat patang mabok maling madon main wis bajingan ikut tengik pisan barang punten buang cini nih perkara apa bae baka anak tengik ke blenak nempel ning jabur blenak apa maning lebih nempel ning menusa. Contohnya apa? Rengginang tengik kurang kompak, rengginang grejek rempeyek rangda dulu kita ngomong akhirnya apa bu bature kula marak ning kiai pak kiai kula pengen tobat kiai pengen sholat pengen sembayang kiai urip pujare enggal dina maksiat bae dosa bae apa bu jawabane kiai lawis lamun sira pengen tobat lamun sira pengen sembayang rep direp pujare wong arep. Tujuan kiai ngomong kayak kon lamun sira sembayang anak imam me ustadek kiai nek meluan apa jare wong Arab ruku sira melu ruku wong Arab sujud sira melu sujud barang pas waya sembayang kang siapa lah ka imam lah ka ustadek dorong-dorongan sira bae emong akhirnya bu ngalai sing tua ya wis daripada ribut bae ora salat kita bae dari imam bagian ngalai sing tua bagian beli bisa gak akhirnya imame siji makmume karena wonge papat imame siji makmume telu barang punten bo imam kibu sedurung sembayang dadi imam kibu tas mangan seblak barang seblaknya pedes weteng blek ketek
Allahu Akbar. Durung-durung acan pret di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Muteng bleketek. Dewe kayak pengen ngentut. Kepreben carane jari imam kita ngentut beli krungu makmum. Akhirnya bu imam mikir, ya wis kok ngentute baka wayah makmum jawab amin. Tapi punten sebaik-baik bu rencanane menusa, lebih baik rencanane Gusti Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum amin. Dewek ngeden di ngentut-ngentut bu. Amine pragat sepiambring ketemu tuh akhirnya makmum kru bu tekang krungu beli krungu bakal ngentut metu singdalan guri ya batal barang dewek kayak wis entute gede ora bu. Seharusnya lamun ngerti ilmu agama bu kini pangapurane pelajaran madrasah imam ngentut atau wong sembayang ngentut wudu maning apa menjadi imam mundura dewek yang ngemet wudu sing maju siapa? Sing maju siapa? Sing maju makmum. Berarti imam siji dari loro. Maukah makmum maukah buya wudu balik maning dadi makmum aja sampai weje kita nih wis wudu maning dari imam maning ora bisa. Barang pun ya Allah bu karena bocah ki ora duwe ilmu agama yang boro-boro ngaji madrasah dewek ngentut ki bu meneng bae bleger bae. Akhirnya apa? Yang punten bocah bagian goblok beli ngerti gak dengan bukin ki bu ya. Wong bakal sembahyang ngentut kebatal ya bu ya. Akhirnya apa? Batur ning guri makmum ki bu sebelah kanan ngomong, je mam je punten silaku disembahyang ku je ngentut ya batal. Imam batal nang ngentut, makmum ning guri batal nang ngomong. Batur sebelah kiwene ki bu ngentut maning, je silaku sembahyang ku je ngomong. Ya batal. Dewek ya batal nang apa nang? Ngomong garis siji bokatan kita kibli garapan batal biletuk alhamdulillah aja kita mah beli ngentut beli ngomong. Karena apa? Karena ora duwe wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dunia pengen bahagia, akhirat pengen bahagia kudu karo ilmu. Yang ketiga, wariskan anak-anak kita apa? Akhlak pangapurane budi atas ilmu masih ada Nabi Muhammad selalu mengutamakan bu kanjeng Nabi mabu sepele tetep kanggo akhlak. Contoh apa maning? Sepele nginung ki wong lanang ki ning sawah langka gelas anane galon diangkat glok anak ya kono salah nginung sing bener kebreben awas rong kabeh sepele bu ya. Tapi punten kanjeng Nabi selalu mengutamakan wong nginung sedurung nginung baca bismillahirrahman seteglukan pirang teglukan telukun nginung sing bener paham beli. Ki contoh buat dipaham ki yang mesti bener kayak kan ya. Contoh. Iya, sedurung inung. Belum nak apa ki? Baca bismillahirrahman. Seteglukan. Kepirang teglukan? Oke, ditung bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siji. Loro. Telu. Inung sing bener ya. Paham? Kang Jaki di bakal sing salah si kebreben beli baca bismillah maning langsung glok ke lengaken ki minum sing salah kayak ki contoh ya aja miluan beli baca bismillah maning langsung contoh lama balik goblok masa ngarap payu abu. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis ngaji nah jangan angin bu ya. Bakal ngaji bener mangganing kiai kusni kiai sing ana ning sini Bapak Ibu. Niki gambaran mawon warisaken anak insyaallah urip sampean bahagia dunia akhirat siji, warisaken anak sampean apa je? Al-Qur, loro, ilmu agama, ilmu umum, ketelu apa? Akhlak kabeh wis bu pasrahaken bae titipaken anaknya sampeyan ning kiai Gusti Pak Kiai sebulan pirang juta tak bayar beli burung tapi kebencarane anak kita bisa baca Al-Quran buang tua luar biasa manfaatnya kang bapak dunia akhirat syukur-syukur hafal Al-Quran bisa ngupai mahkota kok ning suargane Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu anaknya sampeyan ning wong tuane amin ya robbal. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Itu sudah jamnya kita. Yo ngomong dulu jam bae sih.
Sungguh kita sing deleng jam pira pengajiane? Jam 1. Duduk pengajian penganiayaan harane kan. Senajan masih Kang orang usah Kang, orang usah. Senajan masih demen siapa? Kong joki gimana? Kanjeng Nabi kok tua-tua genit tiga wongku kanjeng sun relang lepasakeun senajan batin lara kula kudu pinter di kaki ya kita simawas kala kenang orang kayak Masjid Salim singa Depok anak kayak gini duine cuma cinta harta makula Allah cinta nikula tarik sis tapi akhirnya kandas bandinganane senajan maksa beli mungkin demen memang sayang memang apal kabeh ya bu ya wong sini nih kun judulnya apa kalah materi pinter nang sapa bu dikana kalah materi nih kalah materi asli nih lagunya sapa Imam S. Arifin mau nina kepreben jangan tinggalkan sumber payah ku mohon kepada tak sanggup diri ini hidup tanpa aku tak percaya padamu cintamu palsu anjay ya Rabbi bil sing kompak bareng-bareng balik waghfir lana ya wasi'al pangapura kiai kabehane maun ustad kula nyanyi beli sekedar nyanyi bu tak berubah lagunya ya jadi mau kan jadi cintane diganti dosa dosane kula segede tapi amale kandas Gusti wis gawe langit lan kanggo wong cinini beli lawas duweni demen ning dunya sayang ning har tapi ora mungkin wis mati digawaga wah mlongo kabeh kita nyanyi pada melongo besok Diana Sastra Susi Arjeti Dian Anik Siti Alia Dede Risti nyanyi pada sawer KB kita nyanyi pada melongo baik bugawa duit beli tenang kahandaki bapak ibu sepira oleh akeh saweran biasanya kula bu kula tahu disebutnya barang-barang bu ya yang kene kanggo anu kan syukuran hafle imtihan kok kula pengen bocah yatim loro sawerannya sampean kabeh dinakani bocah yatim kalau ibu-ibu sing umur 120 loro anak beli 120 laka habis bakal laka sing selawe tahun orang dem perawan mina marak ya bu ya bocah yatim loro telu berarti wis telu ya nok sinok depan nok sinok ayo jagian wis bengi pengen mangan kan jak ini ini maju nok Dok, ngguri. Loro bae ibu-ibu loro. Wis bocah yatim loro. Soale sawirane mau sewon kabeh mau. Ayo mak. Ini gapan mendung kita mak. Dok, madep mana?
Ajaka ke wis telu bae aku temen cah. Bocah yatim iku. Mai mene loro man mene, malor mene. Mai mene loro sing lorone. Mama dulu bocah yatim piano mama mene. Maju, ibu-ibu maju. Wis bocah ya papat ya. Madep mana mah? Ngelan temen di kaki ya ngadeg. Ngadeg. Ya. Wis umbarak mene mene. Baris. Mene baris. Madep mana baris? Ya. Siap gerak. Lencang kanan gerak. Lencang kanan gerak. Ma arene sapa? Orang bisa ngomong ya guys. Ya anak baik saya. Ma arene sapa? Darisa. Ibu Darisa, dua laki beli. Ora lakine mendi. Kuburan. Iya, aja Lakine mendi. kuburan. Ning kuburan mendi. Mati. Oh mati. Mama dipateni jong. Ma Darisa saking desa pundi? Desa. Izin ini. Desa Sumber Mulia dusun Izin ini. ini nih kecamatan Argelis. Argelis Nganteng Kabupaten Indramayu. Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Saudara Bapak Jawa Timur. Negara Indosiarku. Indosiar ya wes. Provinsi Jawa Timur negara Indosiar. Makang daki pengen takon presiden sing kian sing lagi dua program MBG arena sapa? Nyuwun paham. MBG sing dua program MBG mak arena sapa? Mak. Oh dikanis ngomong meneng bae. Nok presiden sekin sapa nok? Prabowo. Prabowo. Siapa je? Prabowo. Mak Gari wakil presiden sekian arena sapa? Luki Hakim. Wakil presiden. Nah, wakil presiden. Orang Kadalim. Anaknya Bapak Presiden. Ya arena sapa? Kadalim. Ustaz Kasdalim ya wes. Wakil presiden Ustaz Kasdalim marah apa wes. Mak, ya orang ngerti meluan Pancasila anapira Pancasila anak 5 pinter yang ya 5 aja siji Tuhan Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. pinter 2 nok 2 apa Pancasila nang sirang lamun baik 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. ada pinter nih anak siapa nah mak Pancasila 3 pengadilan agama. Pancasila aja 3 pengadilan agama map yang pegatan ya wes 4 nganteng 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh Lebek. 5 si ngomong siapa maning wes mangga Kang Olivia duitnya Kang dibagi Kang tingkang sok bocah yatim mene duitnya ki duitnya ngori duitnya ki ma duitnya ki ke kanggo tuku sarapan kok esuk ya Maya boten apa-apa kanggo emak ke boten boten mending kok sombong boten apa nak si Jiman yang ganti bae iki anak beli ibu sing tua niki Kang nak Kang oh bocah yatim pede wis mak ora usah Indosiaran mana mak pangapura kula ya mak ya tok sayang maju sayang sini maju sayang maju orangokna ya bu ya jadi bu ya anak bocah papat nang ngajin ngene kabeh nok sayang maju kamu namanya siapa? April Sekian Juni April kelas berapa sekarang?
5 S orang mau kena aja gemuyu siapa neng wis mah orang gepek duit anggrebe ngomong baik. April kelas 5 SD apa MI? MI. MI. Berapa tahun di sini apa di Majelis Alim Daitur Rahman? Udah berapa tahun? 4. Udah 4 tahun. Umur berapa sekarang kamu? 11. 11 tahun. Yang meninggal siapa? Ibu apa bapak? Ayah. Yang meninggal ayah. Dari kapan ditinggal sama ayah? 2020. 2020 berarti sudah 6 tahun tinggal ayah. Kangen gak sama ayah? Kangen. Sayang sama ayah. Sayang. Di rumah sama siapa April? Keluarga. Sama siapa di rumah? Ada ibu? Ada. Ada. Ibunya hadir nggak? Hadir. Angkat tangan ibunya April. Sayang. Di belakang ada ibu pakai kerudung merah. Kelihatan, kerudung hitam. Ibu semakin tahun tidak semakin muda, tapi semakin keriput kulitnya sayang. April sayang sama ibu. Sayang. Cinta sama ibu. Cinta. Cinta. Lihat mukanya ibu saya. Kelihatan nggak? Pengen ngomong apa sama ibu? Sayang. Ngomong sama ibu, lihat mukanya. Sok ngomong sama ibu. Ibu, April sayang. Ibu katanya ibu, April sayang sama ibu. April ditinggal ayah dari kelas berapa? Belum sekolah. Belum sekolah, berarti masih kecil. Pernah lihat mukanya ayah nggak sih? Pernah. Kangen nggak sama ayah? Pengen ayah hidup lagi? Pengen. Doakan ayah, mudah-mudahan ayah diberikan tempat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sayang, kamu kenapa nangis? Namanya siapa? Namanya siapa? Yana. Tiana. Tiana kelas berapa sekarang? 5. Kelas 5. Tinggal sama siapa sayang? Sama mama. Mama. Sama mama. Ibunya ada enggak? Bapaknya? Oh, bapak ditinggal sama bapak berarti. Dari kapan tinggal sama bapak? Dari 7 bulan. 7 bulan. Berarti Tiana nggak pernah lihat mukanya bapak saya? Enggak. Pengen lihat bapak langsung. Pengen. Kalau di depan Tiana, dalam mimpi Tiana ada bapak. Bapak manggil nama Tiana, Tiana ini bapak saya. Tiana mau ngomong apa sama bapak? Pak, jadi kangen. Kenapa nangis sayang? Bapak ibu, tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim bapak ibu. Alhamdulillah hidayatur rahman bapak ibu menampung semuanya dari anak-anak yatim, anak piatu semuanya dibimbing, tidak ada sama sekali untuk pilih kasih bapak ibu, semuanya tergantung keniatan anak-anak tersebut. Tapi ini bapak ibu kita lihat di depan ada Tiana tinggal sama bapaknya dari 7 bulan bapak ibu. Tiana ditakdirkan oleh Allah untuk kita punya bapak saya. Bapak pergi bukan untuk sementara, tapi apa untuk selamanya. Tiana semangat. Di rumah sama siapa? Coba oma. Oma. Omanya hadir nggak di sini? Omanya gak ada. Gak hadir. Doakan oma, muliakan oma. Mudah-mudahan oma sehat selalu, berkah manfaat maslahat dunia akhirat, bisa menyokalkan Tiana sampai nanti besar suksesnya. Kamu siapa namanya? Alfia. Alfia. Alfia kelas berapa sekarang saya? Kelas 3. SD apa MI? MI. MI. Yang meninggal siapa? Bapak ibu. Bapak sama ibu. Dari kapan itu bapak sama ibu? 2023. Berarti Alfia belum pernah lihat mukanya bapak ibu saya. Udah. Udah. Sayang nggak sama bapak sama ibu? Sayang. Cinta nggak sama bapak sama ibu? Cinta. Cinta. Bu, Alfia udah kelas 3 bapak ibu ditinggal oleh kedua orang tuanya, luar biasa. Sayang. Sekali lagi bu, tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim. Malam ini bapak ibu saya sengaja seperti ini untuk menggugah hati kita semua. Bukan hanya anak kita untuk disekolahkan, tapi betapa mulianya, betapa harus dipedulikan bapak ibu anak-anak yatim bapak ibu. Luar biasa ini. Alfia
kelas 3 SD Bapak Ibu, harus ditinggal sama bapak sama ibunya. Saya yang sabar, doakan bapak ibu mudah-mudahan diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alfia di rumah sama siapa? Bibi. Bibi, ada nggak bibinya di sini? Angkat tangan. Yang bibi di belakang, bilang makasih sama bibi. Lihat, Bibi makasih udah rawat Alfia. bibi katanya makasih sudah merawat Alfia. Mudah-mudahan bibi sehat selalu sayang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar, berkah, manfaat, maslahat dunia akhirat. Sayang, kamu namanya siapa? Absi. Absi. Kelas berapa Absi sekarang? 1. Kelas 1. Yang meninggal siapa Absi? Bapak. Bapak. Dari kapan ditinggal sama bapak? 4. 4 tahun. Masih ingat wajahnya bapak? Asik. Di rumah sama siapa Absi? Ibu. Ada nggak ibunya di sini? Angkat tangan ibunya Absi. Sayang, di belakang ada ibu. Sayangnya sama ibu. Sayang. Cinta nggak sama ibu? Cinta. Lihat mukanya ibu. Mau ngomong apa sama ibu? Ibu makasih udah lewat Absi sampai besar. Mudah-mudahan ibu sehat. Sekali lagi Bapak Ibu, sengaja saya seperti ini, apalagi momennya ini Bapak Ibu sekaligus menyambut bulan Muharram. Mudah-mudahan insya Allah anak yatim, anak piatu atau yatim piatu yang di depan ini Bapak Ibu diberikan kesusahan Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh dan soleh. Sayang, angkat tangannya, aminkan doa Kang Zaki. Angkat tangannya, ya Allah, jawab amin ya. Mudah-mudahan para kiai, punyai, asatidah, para guru-guru kita semua yang ada di sini ini mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Terkhusus buat guru kita semua, orang tua kita semua, Ki Husni mudah-mudahan diberikan kelancaran rezekinya, mudah-mudahan diberkahkan umurnya, mawaddah warahmah, sakinah keluarganya, anak-anaknya soleh dan solehah. Terkhusus buat semua yang berkontribusi untuk acara menyusuri acara Khatmil Quran ini di Majelis Alim Hidayatul Rahman. Mudah-mudahan yang sudah berjuang dengan hartanya, tenaganya, mudah-mudahan insya Allah Allah gantikan semuanya dengan kebaikan-kebaikan yang bertambah. Amin. Khusus buat yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini yang sedang kelilit hutang, mudah-mudahan cepat dilunaskan hutangnya, dilancarkan rezekinya, diberkahkan umurnya. Yang sedang usaha dilancarkan dari apa usahanya, berkah, manfaat, maslahat dunia akhirat. Terkhusus untuk para guru, kiai, ustadz semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Terkhusus buat kiai kita semua, guru kita semua, Kiai Husni, ya Allah mudah-mudahan beliau sehat walafiat, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, anak-anaknya soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kang Mansur ngalamun bae diantuk bae. Heng, salim karo Pak Ustad, karo Pak Kiai ya. Nah, pas salaman karo Pak Ustad, Pak Kiai ini arep dibisiki kurang kok ya. Soman salim. Mana? Kabeh pangapura singkatah bukan omongan kula jorok. Para nanti disampaikan kami semata-mata cuman kanggo gionan bu supaya sampai aja pada ngantuk kula suwun barokae sing donga mangga ustad atau kiai sepuh mawon sing nanding kene pangapura singkata bukan omongan kula jorok larak nanti sampai dope ibu semata-mata cuman kanggo gionan ya bu ya supaya sampai aja pada ngantuk semanjang kula kenang-kenangan bu sedurung kula mundun punten kabeh tangane diangkat kabeh pingguri
Dadah. Pengapura singkat ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.